botok ento rajana 2 meter 4 meter mesaki umpama kento ketika pancingan kento ampun dalam catatan jam sekian hari sekian lebat nang tempat kento gegeri botok rajana sekian ketika botok kento geger sekeleng ada maka bahaya akan diten kurban pancingan ben kodok kento tak bisa yobe tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala kento kesokan ngobe pastinya Allah subhanahu wa ta'ala kento aube nakatipan apa mun geger tetap tak aube cuma geger kelaban penyuun dan kurban panjenengan de Allah subhanahu wa ta'ala geger tebe sareng Allah subhanahu wa ta'ala geger keni sekoni tetep beto geger cuma geger ni sekoni geger sekumpel sehingga geger beto kelek kodok ban qadar Allah subhanahu wa ta'ala ta'au be cuma kelek ketika geger tebeh kelek berapa kelek hukum Allah subhanahu wa ta'ala kodok ban qadar Allah subhanahu wa ta'ala tak sampai membahaya tak sampai mematih dan kurban panjenengan kento fadilana doa penyuun dan kurban panjenengan da Allah subhanahu wa ta'ala maka dan kurban panjenengan cek putus asa kita dan kurban panjenengan banyaknya onda Allah subhanahu wa ta'ala mantarmu ke dan kurban panjenengan itu tiaki orang seselamat dari dunia kantos da akhirat amin Allahumma kinto orang siampun sede ampun orang siampun sede kinto ampun orang siampun sede kinto dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ben orang tekelap tengah atase pada ben orang tekelap tengah atase men orang tekelap tengah atase menika bidan kurban panjenengan make burlai burah orang kinto ki ibadah tenggengan lebur ke beseng tapi coba bi panjenengan unta beseng 1 miliar 2 miliar tak kira pun tuh tapi ketika beda panjenengan kinto unta lagi tampar taleh gele dia menika sik pun tuh karena kenapa tampar ben gele bisa selamat dari tekelap maka dan kurban panjenengan ketika ampun sedek ento sekiarep 2 dan kurban panjenengan seki odi bahkan kento benang setengah keterangan hadis jek saking orang mati ke ento orang sampurna tinggal dunia tak ada dua-duaan orang seki odi maka celaka ikan di orang sesede maka dan kurban panjenengan ngireng pong-pong ki dunia ki berdekarin umur gunaki karena umur kento kalaban ibadah bentuk ada Allah subhanahu wa ta'ala mantarmu kekerat 2 keterima diri Allah tetap keselamatan dunia akhirat amin Allahumma amin yang dan kurban panjenengan apa yang sedekah akad isi kelampa gele maus panapa gele maus tahlil maus fatihah ki sedepak insyaallah depak sedenya bencek mang-mang dan kurban panjenengan insyaallah depak sedenya dasar dari panapa gele banyak keterangan-keterangan kento nah, situ waktu itu makin orang lagi odi mereka juga cerita ke Ahmad Barisi makin lagi odi makin kento biasa menabi lebat nang maklah biasa mereka kiai mereka suka ngirim lagi fatihah di Mekah pas situ waktu kento bad orang Wahabi kento pemahaman Wahabi kento mulai ki dunia ki oding mereka kenal sareng ulama sareng kiai mereka ki bad sama kento sehingga waktu situng waktu kento telacar kelepai karena pemahaman Wahabi kento pernah saya kelampa bi orang-orang Saudi mereka tak ada apa ada orang mati mereka pemahaman Wahabi maka situng waktu lebat pengempo kuburan Wahabi kento telacar ngirim maki fatihah sampun lagi ento depak ke dalam cepon tertutup tesaret mereka kesokan Allah subhanahu wa ta'ala kinto irabu ibi olah panapa gelak ulama Wahabi gelak seki itunya sekenal ben orang gelak ben kiai gelak kinto aklambian gelak non aklambian cepon aklambian ajuban panapa gelak tol abang lobang kotor ini ke pas model rengan kisah reng ngemis ini ke pas ajulu tanang gitu Atini ya Muhammad saya kok beri boleh berarti gelak fatihah gelak musmausan gelak kenapa ke ibadah pak sarang Allah
Allah Subhanahu wa taala. Pening nyocoki keleban dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza lahiqatu kanat ahabbalahu minad dunya wa ma fiha. Kento bila ampon sedekah senyataki da orang sampon seteh doa tahlil bidan kuluban panjenengan sampon sedekaki ekeniat ekebay hadiah da orang ampon seseteh kelak isah lebih ekelebur etempeng paring itunya ben sese ini keluar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuana panjenengan benika lebih ekelebur etempeng paring itunya ben sese beniken karo konang ben sese tunya ben sese. Maka ten kula ben panjenengan gencoran berarti gencoran raja kan di orang sampurna tinggal dunia. Ikan di ten kula ben panjenengan sekiodi juga banyak gencoran raja yang antarana sekencoran lebih bagus etempeng dunia ben sese nah ngireng ten kula ben panjenengan nyuwun da Allah Subhanahu wa taala kangkui husnul khotimah juga kelaban dalam pan ibadah da Allah. Kenapa? Kita andi kencaran dari Allah Subhanahu wa taala lebih bagus etempungnya ben sesere kita sunat dua berapa kali salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh kita khairu minad dunya ma fiha lebih bagus kencaran sareng Allah Subhanahu wa taala etempung berapa kali dunya ben sesena. Maka kento keimani bidan kuluban sampean stage teretan kento salat sunat 2 rakaat sebelum subuh kento mulakar waktu ki jembar ngiring lampaki bidan kuluban panjenengan pas bede kaifiyah dan kuluban panjenengan ketika pernah gelek atau atoro itiba pada dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manabi takalib dawuh kanjeng Nabi yantarana salat sunat 2 rakaat sebelum subuh dan salat subuhna kento dan kuluban panjenengan idza shalla ahadukum rakaatal fajri falyattaqi ala jambihil ayman dawuh Rasulullah bila bajang ngembang jadi kapi dawuh Rasulullah salah situng banjir kapi bajang 2 rakaat sebelum subuh panjenengan menika falyattaqi ala jambihil ayman maka tedu miring ambang jadi kapi dawuh Rasulullah ala jambihil ayman atas lambung sekanan kento dan kula matur dek guru tentang hadis kento pada 2 perincian tentang hadis kento dawuh syekhuna kento atanya dan kula tedung miring de remah katipan apa tedung miring katipan apa kento saya maksud maka guru kento adabu tedung miring sampurna setengah anak guru kento adabu cokop asenin den tedung miring tak sampai tedung sampurna berarti kento kedua-duanya kento insyaallah pada leres saja tinggal dan kuluban panjenengan ajlingaki situasi ben tempat manabih mungkin tempat umum ketika tedung miring sampurna dan kuluban panjenengan cetak muncul ke aja soko muncul ke laut mua aduk ke barat aduk ke kiblat kento mengingat dan kuluban panjenengan fadilah mengingat dek pate bahwa ketika dan kuluban panjenengan kento ampon sete kento diperlakukan diposisikan ketika kento dan kuluban panjenengan tetih engak dek pate kento dan kuluban panjenengan kento kaangkui penapa gelek kaangkui tengah-teh ngaste dan kuluban panjenengan oh selama odi kitunya bahwa dan kuluban panjenengan bekal sete abadi da Allah Subhanahu wa taala ketika ngadu da Allah Subhanahu wa taala kento banyak bon perjalanan lanceng hesapan ikan di dan kuluban panjenengan luar biasa maka sanggup ikan di dan kulub juga kotuh penapa usaha pemaksimal da Allah Subhanahu wa taala makin saos makin menikah kati makin areh dari kita menikah atusan 1000 kilo ternyata panas luar biasa dan guru mulai gila lepai kepayang melolo kati penapa mun era masyar dan kuluban panjenengan pagi areh karek 1,5 kilo dari dan gula kati penapa makin kento areh atusan 1000 kilo dari dan kuluban panjenengan ketika 1,5 kilo dari dan kuluban panjenengan abayang ngaki kati penapa dan kuluban panjenengan maka nang waktu kentok nang waktu kita dan kuluban panjenengan emu tidak dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantarane kento menapa gelek dawuh kanjeng Nabi sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluhu bade golongan petok dawuh Rasulullah bekal kenging ung naung Allah Subhanahu wa taala ketika tada ung naungan boleh angin ung naung Allah Subhanahu wa taala
Yantaran apa-apa. Banyak yantaran betok, banyak yantaran apa-apa. Mut'e-mut'e gula. Kento. Dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Dan kulban pancenan hubungan kelaban doa. Ketika dan kulban pancenan waktu sepeh. Kento. Adzikir da Allah subhanahu wa ta'ala. Ngada Allah. Nyu'un da Allah subhanahu wa ta'ala. Nangis da Allah. Ngada dosa-dosa. Fafadat ainahu. Maka akili aing mata dan kulban pancenan. Kento. Sebekal orang pernah bergelar. Kenging. Nahungan. Ketika tidak mengenawan boleh angin naung Allah. Benih pas ketika orang banyak pas lakar ibidi entar ke panggung sengko deki mun entar ke panggung is menangis ya ada orang banyak malaikat cak khosok huntan benih lakar khosok timbul enang yateh lakar timbul yateh ketika Abu Dhabu masalah pernah bergelak iman berislam Abu Dhabu masalah akhirat pas datang rasa khosok pas mular le benih kes insyaallah hakmu ku Allah subhanahu wa taala benih lakar king edik gebidi benih edik gebidi terkecuali etik kebidik dan guluban panjenan pernah bergelak ketika mau Al-Quran ketika dan guluban panjenan pernah bergelak adzikir da Allah subhanahu wa ta'ala etik bidik angkui nangis maka tak bisa nangis dan guluban panjenan bernikah wa ilam tabku fatabaku tak ikuah dahubun kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manabi dan guluban panjenan tak bisa mular ngis menangis ketika mau Al-Quran pola-pola kelaban ngis menangis tapi beningis menangis teroya alam orang terus nangis aku hati terus khusyuk ada Allah subhanahu wa ta'ala kentoh orang sebakal kenging pernah bergelak naungan ya pun Allah subhanahu wa ta'ala orang saat dikir tengah malam bunyi waktu pernah bergelak ngis menangis terus ya alam orang terus kocak khusyuk huntak madarmu kedan guluban panjenan sareng Allah subhanahu wa ta'ala paringnah hadiah sareng Allah subhanahu wa ta'ala pernah bergelak rizki hati si ikhlas kelakuan si ikhlas sehingga abekta dan guluban panjenan menuju keselamatan dari dunia kantos dan akhirat amin Allahumma amin Allahumma amin itu dan guluban panjenengan pernah bergelak adzikir da Allah subhanahu wa ta'ala nyuun da Allah subhanahu wa ta'ala ketika pernah bergelak dua panjenengan ampone bedepak itu hubungan luar biasa juga nerosaki dawuhan gelak hal-hal seanya berbagi nekaaki warisaki dan guluban panjenengan husnul khatimah yantaran kelakuan gelak yantaran kelakuan ketika yantaran salat sunat 2 rakaat subuh sareng salat subuh kentos dan guluban panjenengan tedung mireng atas jihad saya lampung sekanan dawuhan sebagian guru cokop dan guluban panjenengan seninden pokok mireng ke kanan ditinggal dan guluban panjenengan aja ngaki tempat umum masjid atau balan tempat tidung ngencer dan guluban panjenengan nyaku keng kelenger deki yosong di orang di makmum nah muni Roma ngabajeng ban keluarga bisa jadi panjenengan tidung mireng sampurna pas tidung mireng gelak dan guluban panjenengan kentoh mausen ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta pak poro kaleh kento waris dan guluban panjenengan insyaallah husnul khatimah cabutnya beserang Allah subhanahu wa ta'ala terkecuali dan guluban panjenengan dalam keadaan husnul khatimah dabuna syekhuna dalam husnul khatimah kento dan guluban panjenengan juga cek kaleb nyertaaki penyuun da Allah subhanahu wa ta'ala husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah karena husnul khatimah muka Allah ta'ala kento banyak cerita bahwa penikah orang yang terkelap husnul khatimah insyaallah mati syahid orang yang ikrobui pernah bergelak dasar-dasar keterangan kitab pernah ikrobui barang ikrempai Roma ikrempai kaju penikah orang seandi ganjaran mati syahid fil akhirah kobongan tekelep cuma pendidik secara kemanusiaan pendidik kan nyusai teki kira-pikiran ikan di orang setiodi maka dan guluban panjenengan nyuun da Allah subhanahu wa ta'ala patih husnul khatimah seselamat muka Allah subhanahu wa ta'ala muka manusah tak sampai tetabrak tak sampai mati terkerjet cuma bi Allah ta'ala beri ganjaran mati syahid husnul khatimah mereka antarmu ketan guluban panjenengan sareng Allah subhanahu wa ta'ala
itu tiaki orang husnul khatimah fi khairin lutfin wa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin amin Allahumma. Sampun mriki pas salat subuh dan guluban panjenengan menikah kencek pas montedung miring sampurna cek pas begenak bental-bentel lah Oke pangalak bental ben lingguling ben pok sabong teki. Ada ngerok kapan salat subuh pas itu mau berareh. Lega iya belai salat sunat yang kelako salat subuh napa teh kelako. Menika. Dadi menapa fadilah faidah dan guluban panjenengan tedung mireng dak jihad sekangan kento dan guluban panjenengan tedung mireng sampurna ada bunuh guru kento meingat dak dan guluban panjenengan dan guluban panjenengan bakal eko puragina. Antarmu kepada selamat dan kurban panjenengan sareng Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur sampai pagi dan akhirat. Amin Allahumma. Munten kurban panjenengan terus selamat dah. Tak ada boleh kuncina arak sah aja ke salat. Arak sah salat. Man hafadha ala salati akramahullahu bi khamsi khisalin menabi ta'ala tawbun Rasulullah. Sapa-sapa searak sah dek solat bajang selema waktu kento akramahullah bi khamsi khisalin amul jaki Allah Subhanahu wa taala dek orang searak sah solat selema waktu kento kelaban 5 perkara yantarana kento dan kuluban panjenengan bekal pernah begele selamat di alam kubur. Selamat di alam kubur. Ban wayamuru ala sirati kal berkih dan kuluban panjenengan ketika nitih nang sirat waku pada bendep kedep. Amin Allahumma. Nang waktu nang sirat kita dan kuluban panjenengan berkanjeng Gusti Rasulullah ngambek dan kuluban panjenengan peniki dalam kebadan susah. Takut dan kuluban panjenengan umat kanjeng Nabi tak salah. Takut celaka labu kebebe tepak ke neraka naudzubillah. Na'udzubillah maka dan guluban panjenengan mireng raksa salat jek sampai enteng dek salat mun sampai tinggal dan guluban panjenengan salat mireng tuli qada pola sepora sareng Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin. Kento sampun menika dan guluban panjenengan dawuh Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam in qata amaluhu. Munten kuluban panjenengan manusia kento sedah pege amalan dan kuluban panjenengan ampun sabajeng tak usah bajeng boleh sapa asal tak usah bahasa boleh tak bisa bahasa boleh angin telok nang hadis kento Rasulullah dawuh telok nang hadis lain kento langkong dari telok yantarana sedekah jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah sebisa manfaat dan kuluban panjenengan ketika ampun abal sedah yang sepakun bisa terima ganjaran ikan di dan kuluban panjenengan sedekah jariyah sedekah akibat dan kuluban panjenengan dek jalan-jalan seikrido sareng Allah dek masjid madrasah pondok musalla lan jalan kento sedekah jariyah sebekal terima dan kuluban panjenengan ketika ampun sedah tetap terima ganjaran sareng Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin. Maka dan kuluban panjenengan cek sabek dunia cek sabek nang ateh dunia sabek nang tanang Allah Subhanahu wa taala kan jeung Gusti sabek nang ateh dunia sabek nang tanang mun dunia sabek nang ateh punika iman meloloh andi PC 10.000 deki mumpas Arya eka beli 2.000 eka beli korek Arya cek saking 2.000 dia pingko eka beli lain putak apa nih pas tong-hitungan meloloh sementara dan kuluban panjenengan dan kadang banyak tong-hitungan ben Allah Subhanahu wa taala mun sedekah de masjid celakar kedun Allah Subhanahu wa taala ki iselek pesene nyaraki pese sebalengke tapi begitu dan kuluban panjenengan masuk de pasar padahal pasar punika kenapa tempat sepaling bentuk sareng Allah Subhanahu wa taala nang muka bumi kento pasar tempat sepaling ikrido sepaling iklebu sareng Allah Subhanahu wa taala paniki dunya punika para masjid. Tapi ketika sareng Allah Subhanahu wa taala dan kurban panjenengan ki sok-sokan melono ate sok-sokan menikah tapi ketika masuk ke pasar dan kurban panjenengan macam pas apa-apa gelak langkung umpah ben sekancan pesel berempat apa keluar kabeh demi gengsi gua pas ngobos tak iman sekali
Menika ten kuluban panjenengan, maka ten kuluban panjenengan ngiring dunya kentoh harta cek sabe nang ateh, sabe nang tanang. Ketika ten kuluban panjenengan usaha tentang harta, lebur da harta cek kaleb ten kuluban panjenengan kentoh guna aki harta kaangkui perkara akhirat mentermu keten kuluban panjenengan sareng Allah Subhanahu wa taala tak ketipu kalaban kesenangan dunya. Amin Allahumma amin Allahumma. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu sia manfaat maki sekoni panapan polai banyak maki sekoni bala akidah anak foto jalan akidah tibi bala akidah bala tetangga benih ilmu semanfaat. Awaladin solihin yad'ulah wata benak foto si soleh bagus si adu akidah dan kuluban panjenengan. Estona dewen ulama nak foto benih kan di dan kuluban panjenengan adu akidah bebuntan setiap kelakuan bagus si kelakuan nak foto kita orang sekon rema ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa? Sebab kenapa? Kelakuan bagus anak foto. Anak foto bisa ngoni kelakuan bagus, maca Yasin, maca Quran, maca kitab adzikir. Sebab kenapa? Perjuangan orang sekolah kangkui sekolah anak po, kangkui mengajar anak po. Menikah. Maka ten kuluban panjenengan ngireng sabe didik nak foto ten kuluban panjenengan de tempat pendidikan sehingga dan kuluban panjenengan kenging ganjaran setiap kelakuan bagus saya kelakuan foto. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Nak foto satu akidah dan kuluban panjenengan doa da Allah Subhanahu wa taala akatipan apa akati saya pesan sareng Allah Subhanahu wa taala ketika doa da Allah Subhanahu wa taala dan kuluban panjenengan kento menabi takalib ibu dawuh Allah Al-Quran ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah dan kuluban panjenengan adu ada Allah Subhanahu wa taala nyuwun ada Allah Subhanahu wa taala tadarru kuwa antep asor mabelampu wa khufyah ben paanos marsa-marsa ada Allah Subhanahu wa taala tak syarat-syarat teh ana dan kuluban panjenengan tak nyuwun dat setengel Allah Subhanahu wa taala dat sumiram sering ningali 11 ngisaran aparing dan kuluban panjenengan lampah luar biasa. Maka dan kuluban panjenengan bebenyanyi onda Allah Subhanahu wa taala. Penyuun penika banyak penyuun mustajabah. Yang antaranya doa mustajabah penika ternyata bisa dari orang hati musafir, orang kering dan lainnya. Bisa dari tempat bisa dari waktu bisa dari dua Peningkatan kuluban panjenengan ketika nyuun da Allah Subhanahu wa taala bebanyak nyuun waktu malam. Waktu malam penika pada waktu mustajab muka Allah Subhanahu wa taala nangkento thuluthul lailil akhir. Di sepertelan malam sedibudi. Penika bebanyak nyuun da Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk kuluban panjenengan tak ngoning thuluthul lailil akhir penika tak ngoning panapa kol citung kol dua kol terang. Kisah beda faedah dari ulama. Muntan kuluban panjenengan penika terongi dingah nang waktu saya mustajab muka Allah penikatan kuluban panjenengan sebelum asarin maus kisah di budin surat Al-Kahfi. Nabi takalib Bismillahirrahmanirrahim qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Petok. Nah ini kan maus bi panjenengan petok pas diundang Allah Subhanahu wa taala kangkui pebunguh nang waktu mustajab. Insyaallah panjenengan peniki pebunguh sareng Allah Subhanahu wa taala nang waktu mustajab. Nah, ken mun pas ngiding sampean cek ken karo ajeng ngecem. Kapan ngiding sampean pas wudu pas salat mungkin karo ajeng ngecem ken nyucuk kaki tedung boleh tek jagae boleh dadi muntah. Nah, benika. Aten kuluban panjenengan sampun menika ten kuluban panjenengan waktu iqamah. Waktu iqamah kita dan kuluban panjenengan waktu adzan, maren adzan. Waktu adzan kita dan kuluban panjenengan Nabi ta'ala dawuh Rasulullah idza kana waqtul adzan futihat abwabus sama wastujibat du'a. Bila waktu adzan kita buka belang lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ben isambelten dua-dua dan kuluban panjenengan. Kong langkung ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan menikah termasuk dari kelakuan seni berbagi dan kuluban panjenengan husnul khatimah. Ketika muadzin kita ada bu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ngireng dan kuluban panjenengan sesuai kelaban dawuh Rasulullah nang situ hadits pun Nabi takalib man sami'an nida faqabbala ibhamaihi.
faqabbala ibhamaihi faqala marhaban bi dzikrillah ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah fa ana syafi'uhu yaumal qiyamah wa qaiduhu ilal jannah. Kita Nabi ta'kalib dawuh Rasulullah. Sapa-sapa orang se ngiding dek suaran orang adan faqabbala ibhamaihi maka pas nyuk-cok orang itu dia kolompolan dua dia kecok-cok kolompolan dua cok-cok fa wada'a ala ainihi faqabbala ibhamaihi dia cop-cop dua fa wada'a ala ainihi maka pas nyabe orang itu dek mata dua sabak mata. Kenapa dawuh Rasulullah, janjina Rasulullah gitu. Fana syafi'uhu yaumal qiyamah. Sing kok dina kiamat aku sebekal paring penapa gelek syafaat pertolongan de orang se maos-maos itu. Wa qaiduhu ilal jannah. Ben sing kok sebekal nonton bakal mimpin orang jadi masuk de masuk de surga. Amin Allahumma. Kento lakarten kuluban panjenengan penika kenapa gelek masuk dak surga Allah Subhanahu wa taala kento sedaya kento bingking Rasulullah. Cuma ki andi orang selakar beda dawuh di Rasulullah berarti kento andi kemuliaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala kento kenapa kemuliaan dipimpin sareng Kanjeng Nabi. Maka ketika para gelek asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan kuluban panjenengan para gelek nyop-cop polong-polong dua sahabat ketinggal pas maos marhaban bidzikrillah ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah marhaban bidzikrillah ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah kita maos bitan kuluban panjenengan insyaallah dan kuluban panjenengan dadi orang ahli swarga amin Allahumma amin Allahumma amin. Ketika dan kuluban panjenengan penapa kelak ampun kita waktu mustajabah berarti lastarin adan beni tangan adan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ben lastarin adan ni unda Allah Subhanahu wa taala. Boleh waktu mustajabah. Wa idza kana waktu iqamah dawuh Rasulullah ben takala bada waktu iqamah masuk ten kuluban panjenengan masuk da iqamah salat kita juga mustajabah. Lam turaddad da'watuhu dawuh Rasulullah. Tak ketolak doa penyuun ten kuluban panjenengan sareng Allah Subhanahu wa taala tolak sareng Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah waktona tempat kala waktona waktu mustajabah pas etompangi kala ben doa si mustajabah silakan doa bedenang Al-Qur'an. Kenapa? Doa ten kuluban panjenengan biasa de maos Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Kento ten kuluban panjenengan insyaallah husnul khatimah juga ikwaris de nak foto ten kuluban panjenengan itatiaki auladan sholihin sholihat atau ada Allah Subhanahu wa taala ada Rasulullah ngebekte de orang sepuluh dua amin Allahumma. Bahkan dawuh ulama ditekankan kita dawuh ulama mun andi anak kalian mun naudzubillah abek cengkal ngiring ten kuluban panjenengan pe istiqomah mausen kita ketika penapa gelak iqamah salat Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa insyaallah nak foto ten kuluban panjenengan itu tiyaki nak foto se arab toro setetih penapa gelak saya membanggakan de Rasulullah kita juga membanggakan de orang sepuluh dua amin Allahumma amin Allahumma. Terakhir apun ta'abali dak sedekah dan kuluban panjenengan sedekah inna sadaqah wa inna sadaqatah wasilaturrahim yazidullahu bima fil umri wa yadfa'u bihima mitatasu seungkuna sedekah ji dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilaturrahim ben nyambung belah sedekah dan kuluban panjenengan sedekah akidah barang-barang sik ridho sareng Allah Subhanahu wa taala ben nyambung belah ngireng cek kalek dan kuluban panjenengan nyambung belah nyambung belah ki entuk ekuwaris lanjang umur nyambung belah ki entuk ekuwaris sogi lancar rezeki amin Allahumma. Megak belah juga ekuwaris kenapa? Karena kelakuan sebagai kelakuan ekuwaris pande ekuwaris robek rezeki megak belah gitu. Inna sadaqata wasilaturrahim yazidullahu bihima fil umri. Sedekah silaturahim ikan di dan kuluban panjenengan bisa berbagi kenapa gelak sareng Allah Subhanahu wa taala kenapa gelak pelanjang umur ben pelanjang kenapa gelak bejebar rezeki yazidullahu bima fil umri pelanjang umur seberokah sareng Allah Subhanahu wa taala wa yadfa'u bihima mitatasu ben nolak Allah Subhanahu wa taala kalaban kenapa sedekah ben silaturahim kita dek mati pungkasan secuba insyaallah husnul khatimah
Juga dengan hadis lain dari Rasulullah, mana bita kalam mana habbah ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa-siapa orang yang suka selebur, berapa kali berjumpa rezeki dengan Allah Subhanahu wa taala, pelancong umrah di dalam ibadah bentuk ada Allah dan Rasulullah dan gulban panjenengan falyasil rahimahu, maka nyambung dan gulban panjenengan dak tali qarabah, dak tali kebaraan. Amin Allahumma. Dak masaknya menyambung bala seikuah laisal wasilu bil mukafiih, tak ada saatnya menyambung bala bil mukafiih kalaban mukafaah. Innamal wasil alladzi idza quti'at rahimuhu wa salaha, saatnya menyambung bala kuah tatkala ketika panjenengan penike pege bi bala selain bi tretan panjenengan ika muso te sapa iso kereh panjenengan bi panjenengan penike sapa kade panjenengan nyapa kade panjenengan nyambung kade milpun kade bala-bala sejauh le penike saatnya menyambung bala mungku Allah mungku Rasulullah kento iku waris dan guluban panjenengan nyambung bala iku waris husnul khotimah iku waris lanjang umur selamat iku waris gampang rezeki antarmu ketan guluban panjenengan barokana bujuk kento orang-orang soleh dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah dan guluban panjenengan al jaza min jinsil amal dan gulban panjenengan suka para lebur da para aulia da para alim ulama da para ahli kubur itu akibi dan gulban panjenengan insyaallah ketika saya dan gulban panjenengan bakal itu akibi orang seki odi sehingga dan gulban panjenengan tetiaki orang bajrah selamat tak hajat dunia akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma. Mentermu ketan gulban panjenengan pada manfaat dari panapa kenapa kelak kedebu nang hari makin menabi berkekale pada kekeliruan kita menangke dari kebutuhan al-fakir tapi menabi pada situng hal situng seleres kita menangke hidayah dari Allah Subhanahu wa taala menteri paring teti manfaat ikan di dan gulban panjenengan saja namun sekali toh pemator orang langkung abdi dan yang pengobor kalaban agung pengobor dan Allah wa iyyakum ila shiratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وجلاله من سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ على يوم الدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أوصل وتقبل ثواب ما قرأنا منا هدية واصلة وبركة شاملة ورحمة منك نازلة مهدية مقدمة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الهدى وجميع الدرجات وجميع أصحابه وجميع التابعين وتابعين التابعين ومتابعهم بإحسان إلى الدين جميع إخواني من الأنبياء المرسلين جميع الأولياء من شر الدنيا ومغربها. Ya Allah, sesuai bujuk Negara, bujuk Zetrah, bujuk Tibah, bujuk Tokan, bujuk Reteh, Syarifah Maryam, Kiai Haji Khalil Syarqawi, Kiai Haji Muhammad Indar, Kiai Haji Umar Faruq Bintan, wa usulihim wa furu'ihim wa bismillahim. Ya Allah, a'id alaina barakatihim wa zayya wa makrumatihim, a'id alaina barakatihim wa zayya wa makrumatihim. يا الله جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء من مدى جميع آبائنا وأمهاتنا أجدادنا جداتنا ذوي الحقوق علينا من جيراننا أقاربنا أهل كبرنا وجميع أهل كبر هذه الجماعة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم وسلم بالماء والثلج والبرد ونقهم من القلوب والخطايا كما نقلت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل
قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم اجعلهم فداء من النار فكاكا من النار سترا من النار حجابا له من النار اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولآبائنا والأمهات ولمشايخنا والمعلمين وذوي الحقوق علينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين السمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعاء وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا من المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.